Continuation ng Kaloy Coco Quick-Quack. Dan 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 Coco Quick-Quack. Ayun na po, pinandar na ni Coco Quick-Quack. The Full Master, Obet Calabit, a.k.a. Jude. Vice Leader ng Pool, Denden, a.k.a. Caporoy. Yan po, pinakamabigat sa asistahan niya. Titira pa. Boy, Denden, Puroy. Naman po, Big Time Welder, Den sa Toro. Ng mga tatlong big time na titira na naman po. Martar na ka. Bagay. Nag-iisip kung may titira ni Benny. Bagay nga. Hindi pala dyan, future ka. Ito po si Tanimela. Yan ang tangin na